বেল আছে ভাই কেলা এটো লগাৰ আমাক সিট বেল নালাগে এখানে নালাগে तो hey guys welcome to my new vlog तो आज हम लोग जा रहे हैं एक छोटा सा कार मीटअप के लिए with my new car तब तक आप लोग सिनेमैटिक्स एंजॉय कीजिए हम लोग को यहाँ पे पहला गाड़ी मिल गया है मीटअप वाला चलो हाँ तो अभी हम लोग मार्कोन पहुँच चुके हैं मीटअप पॉइंट तो आप लोग अभी देखते रहिए तो गाइस हम लोग अभी पहुंच चुके हैं हम लोग का मीटअप पॉइंट तो वो देखते हैं कौन कौन आया है तब तक आप लोग वीडियो देखते रहिए हम लोग अपने मीटअप पॉइंट पे रुके हुए हैं और मार्गेटा डिब्बो से 3 गाड़ी आ रहा है तो उनका आने तक रुकते हुए हैं सब लोग दिमाग घर यो With their nails done. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Wait a minute! Who are you? ऐसे नहीं चलने वाला केला ये जो मेरा केला चलेगा कैमरा में नो बोल जाओ सीरियसली में जाओ भाई जाओ रे अपन लग गया भाई इंडिपेंडेंस डे भाई इंडिपेंडेंस नो गोल मदद नो गोल हाय बोल लगे रे पुलिस ने हे मदद जोहात जाम के ना एप्रिल আহিবা আগষ্ট ইয়াত লৈ আহিম যোহাটা না আগষ্টত আহিবা আগষ্টত কোনে ভাবিছো গোটে বনাতখন ফ্ল্যাগ অন স্টার ৰ্যাপিং কৰি দিও নি বনাত ভাল লাগিব আমাৰ ফ্ল্যাগ লগাই দিও নবা এপ্ৰিলৰ ৰাইটটা কৰিব পাৰো আহিব পাৰো এপ্ৰিলৰ ৰাইটটা কৰিব পাৰো বিহু সৰ বিহু সৰ কৰিব পাৰো ঠিক আছে ও হেৰি ইতালে এরকম দুখন নিখন আৰু এক্সট্ৰাকে ফ্ল্যাগ প্ৰিন্ট কৰা লবা না হ'ব কই লম আৰু শাৰ্টটো কা নাপাও তোমালোকে প্ৰিন্ট কৰি লবা মই পিডিএফ ফাইল দিম না মই এইদিনটা যে জোৰ কি সবকে বাই বাই কথা কব ৰেকৰ্ড কৰি থাকা আৰু বাই বাই ड्रोन शॉट लो पाइनी केनेका আহিম নেকি ওই হেৰি তোমালোক কোন ভাল যাবা আমি এফালে যাম আমি টিকাও ফটা এফালে সিধাই গৈ থাকা তো गाइस दैट वाज इट फॉर माय फर्स्ट वीडियो होप यू गाइस लाइक इट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा तब तक के लिए बाय